Dođe ste junaci, što ima, danas da vi nešto ispriča, onako kako se priča o brda, bez uvijanja, bez laganja. Ovo je tema gdje se svako našao, makar jednom, samo što rijetko ko smije da kaže pravo kako jeste. Nema ovdje profesorske priče, nema pametovanja, nego po domaćinski pa kako me zapadne. Ako vam je ovo blisko, ostanite do kraja, a ako nije... Evala, nije ni ova video za koga. Muslimani u Crnoj Gori broje između 120 i 130 hiljada stanovnika, što čini približno petinu ukupnog stanovništva. Najveća koncentracija je u opštinama Rožaje, Plav, Gusinje, Petnica, Bijelo Polje, Pljevelja, dok su na primorju najzastupljeniji u Ulcinju i Baru. U Podgorici se nalazi najveći broj muslimana u urbanom dijelu zemlje. Na teritoriji Crne Gore postoji više od 120 džamija i mesdžida, među najznačajnijima je Husein Pašina džamija u Pljevljima, izgrađena 1570. godine. Važnu ulogu imaju džamije u Plavu i Gusinju, koje vijekovima funkcionišu kao vjerski centri lokalnog stanovništva. Islamski centar Bar predstavlja najveći islamski vjerski kompleks na crnogorskom primorju. Kompleks se sastoji od centralne džamije, mektepskih prostorija, sale za vjerske programe i dvorišnog prostora. Tokom Ramazana u centru se redovno obavljaju dnevni i noćni namazi, a prostor se koristi za vjerske aktivnosti i programske islamske zajednice u opštini Bar. Ulcinj je jedina primorska opština u kojoj je ramazanska praksa jasno prisutna u javnom prostoru. Posebno se izdvaja džamija na velikoj plaži smještena u neposrednoj blizini mora. Ova džamija je jedinstvena po svojoj lokaciji, po tome što je aktivna tokom cijele sezone, uključujući ramazanski period. Sehur u Crnoj Gori je jednostavan i praktičan. Najčešće se sastoji od domaćeg hljeba, sira, kajmaka, jaja i jogurta. Iftar se tradicionalno započinje vodom ili hurmom, nakon čega slijede čorbe, pite, japrak, sogandolma. Kao desert najčešće se služe baklava i tuljumbe. Na sjeveru Crne Gore ramazanska praksa ima izražen džematski karakter. U gradovima poput Rožaja, Plava i Gusinja očuvani su tradicionalni obrasci posta i vjerske prakse, uključujući mukabele i redovno prisustvo namazima tokom cijelog mjeseca. Ramazan u Crnoj Gori pokazuje jasne regionalne razlike između sjevera, centralnog dijela i primorja, ali u svim sredinama predstavlja najaktivniji period islamskog vjerskog života. Crnu Goru obilježavaju visoki planinski masivi i izraženi vrhovi koji direktno utiču na način života stanovništva.
Među najpoznatijima su Durmitor sa vrhom Bobotov, Kuk 2523 metra nadmorske visine, zatim Prokletije sa najvećim vrhom Zla Kolata 2534 metra koji je ujedno i najviša tačka Crne Gore. Značajni su i masivi Bjelašice, Komova i Lovćena, čiji je vrh jezerski, historijski i simbolički vezan za državu. Planine su kroz vijekove određivale stočarstvo, katunski način života, sezonska kretanja stanovništva i zatvoren, ali čvrst mentalitet brđanskih krajeva, koji je i danas prepoznatljiv u kulturi i običajima Crne Gore. Evo Zejce danas unio u ulogu, pravi je Crnogorac, pa nećemo uraditi neko dobro djelo, već će povući iz arhive ono što ima. Zejde. Ostavi hajvan. Čeki Sanja kod Crnogorac. Dolazi vamo. Ovo sam noćnu moru. Koliko noćni mora? Koliko dugo ležiš? Sanjao sam da nešto radi. Evo, sam ja spomenuo jedan video koji je snimila prije Ramazana, a koji se nije dalo objaviti do sad. Nekako smo zaboravili. I evo sad ćemo ga ubaciti. To će biti, ako voda, ne današnje dobro djelo, ali jedno općenito dobro djelo koje možete uraditi tokom Ramazana. I Ramazana, jel tako, obići komšije, prijatelje, pogotovo one starije, pogotovo one bolesne. To isto mama učinila zajedno sa Samijom i babom. Čas prije Ramazana. Čas prije Ramazana i ja sam malo ušao, popio sok, tako da svi smo bili, ali evo Samija je zabilježila nešto malo sa našom Remzom Hanumom, ženom, eto, posebnom ženom iz Poljica, koja je dugi niz godina bila tu uz nas dok smo mi bili u Poljicu. Poslušajte tu nastavku, a mi se poslije toga vidimo u našem standardnom programu. Assalamu alaikum i dobro došli u novi video. Evo danas smo mi došli ovdje posjetiti jednu dugogodišnju svekrvinu prijateljcu koja se nedavno persala. Pa evo ja sam isto došla s njima da zijaretim, a vi preuzmite riječ za dalje. Da se predstavi. Ja, danas je petak, lipa džuma i sad ja baš pričam, predaju sve u redu mene. Dirkaj me koju hađiju, što bi se kijera me to lala dirkala. Njega sam ovako, dobre. Pa ja velim hadis ko prvi dođe u džamiju ima nagradu devi, kao da je zaklo devu. Ko dođe u drugom sahatu, kao da je zaklo krav. U trećem ovcu, u četvrtom kokošu, u petom satu ko dođe, ko da je jaje dobio, onaj zadnji. A što znači prvi sat, to ti dođe izgleda i zajtra ode na džamiju. Joj sest, ljudi su kaže Gazanija išli na džumu sa penjerom, krenuli bi od kući. Pa u našem fiku stoji da seljak nije dužan džum klanjati. Piše, Boga mi, jer je prijat sela udaljena i daleko bilo na džumu. I piše u našem čitabu hanefijskom, seljak nije dužan džumi klanjati. Zato što su prije bila sela udaljena, uzmi Bjelašnicu. Možda na njemu Sarajevo otići na džumu. A džuma se klanjala samo u gradovima, znaš. Nije bilo džamija, nego ono Metefi se zvali. Kao mi ovdje kod Remze, Remza Hanuma je davno ušao u Kur'an, odmah čim sam nekako došao, jel da tako, ušla su u Kur'an i Munira i Besima je bilo još ko je sve bio. Pa je ona veliki ašik za učenje Kur'ana, voli učiti Kur'an, voli džemat, voli islam i eto fina je onako, fina hajli žena, šta bi rekao tako nekako. Nabas sve. I mi se dobro smo pazili i uvijek sarađivali i žena je 12 godina doli u Mektebu kad su one učile ispod
kuće donosila kahvu i 2 kolača, tako? 12 godina u Čipetka i ona njima snosila, bilo i 15 žena, otprilike 15-17. I eto, ne mere se reći da je ona se nazarađivala, ali Allah zna šta kome, s čime počasti da bude. I Remza je zdrava inače uvijek, to je to Bog tako dao. I radila i u trgovini i ovako i eto sad penziju ima, ali žuće perisala, ali kao niti je bolilo prije ni poslije. To je zanimljivo kako Allah nekome dadne nešto, a nešto mu drugo oduzme, a nešto dadne, jel tako? Pa vi nastavite dalje, ja odao, rekao, džamiju 20 do 12, da zaradim, rekao, bar kokoš ili nešto, ha? Fina i porodica, fini svi. Sad do Renči pričao, jer smo došli, baš kao ovo što Medina, evo, na ženitbu, momak 71. godište, nikad se nije ženio. Jeste. Ima još jednog sina gore, on je elektronika, ove sisteme, mobitel to radi i tako dalje, ne bi što ima jedno unuče, ali eto dovoljno da znaš šta znači biti nene. Jer kroz jedno unuče shvatiš šta je nene, nana, kako mi reknemo. Imaš unuče i tako. Ja. Majka zove neko ima, što se tako zove Nancy. Oni su ovdje imali su oni ovdje trgovinu dole ispred Zadrugu, dugo godina, to su već zatvorili. Eto ja sam došao tu, evo već mi trebam da odem da malo vjermim. A vi nastavite dalje priču jer žena ima šta da priča sa Hadži, Remzom, Amrom i onaj Mu'temiran. Koliko puta je išla na umru? Koliko puta si na umru išla? 3 puta i Hadži, jel? Jednu. Znači 4 puta je bila na svetim mjestima. Znači voli Kjabu, voli Meku, Medinu. I sad sam ja u mislima tamo. Jel? U mislima. A i nedavno je išla, jel da? Nedavno. Ne znam kad je išla zadnji put. Prije koliko godina si išla? Jel nedavno? Išla 2010. na hađ. 2013. išla na umru. 2015. išla na umru, 2017. išla na umru. Ma ja mu niramo išla. U kojoj godini si to išla zadnji put? Koliko je imala godina tada? Kada? 2017. Koliko ste imala kad si išla na umru? 7 godina, 8 godina. 8 godina. Ona je, pa imala je 70 tu možda. Pa zato i kažem, neko mašala. 62. godine išla na hač. Mašala. A u 70 otići na umru, to je izazov. Pa dobro, ima žena, tamo još duče. Znači imala sam 70. Ajde ti na čemu da travilu, ja ću malo što... Ajde, ja imam obaveze, posle džumija. Ajde vi česte, Allah, mane tip neći, samo i čete. Znam ja izaći. Evo ja, eto, hoćeš nastaviti, sad. Evo, ja ću na primjer reći koliko sam godina ovdje bila. Sinoć smo te spominjali za umru i Zed, kad si vikala Zede, jel kad ćemo na umru te godine, tako. A mi smo, eto, bilo ovdje 25 godina, jel? Smo 25, jel? Malo manje. Oko 25 godina smo zvanično mi ovdje bili, nigdje više neću biti. Neću živjeti. Od 97. do... Kad je otišla penziju? Pa eto, malo sam ja prije otišla, koliko sam zvanično bila, lete, alhamdulillah. I odmah sam tu u džami, tebe imunirio ove žene, ti si malo imala pravo opet. Svaki ukajat je se god oba obratilo, hlaća je mnoge štofne uzmo Remzo, proši, poslije noći imala svoji obaveza. Bilo nam je lijepo, stvarno smo ja, i kad sam i na hađ otišla... Porodica smo bili. Eto, ja ću reći, a ti onda nastavi. Kako smo se pazile bez išta, što je rekla, kako je Munira rekla kad je bila tu, ti rećeš ti bez čega se pazimo. Kad je skoro Munira bila, pa je sam pitala otkad toliko prijateljstvo da se Munira bila. I nismo vala nikad ništa što je se god trebalo obratila s prozora, sad gledam poraslo onak za vić, haj na kafu. Ja sam bila i ja u obavezama, ali eto uvijek smo se letovo sad. I mene noge su bolile, nije nikako namjerno što nisam dolazila, ne daj Bože da sam te nešto ideo. Jer noga me stvarno, 2 su operacije, noge su šta god, tu vidiš šta je operacija, pa eto, alhamdulillah. Da, što nam je rekao halal, bilo što ne znamo ko će šta prije, ne znam, ja danas hoću doći kući, kažu, žena je skoro bila gore na moj vidu i umrla za dan, što je bilo gore kodisa. Ali eto tako je, što je rekao neko, kaže, stid pita za Hamanu, jer htjela biti stid, ne znam, kad dođem pred vrata, ću se vratiti. Eto, mi smo otišli gore takvim uslovom, isto je to, na primjer, moj Zed nije tio nigdje drugo nekovu stranu.
tu je bilo suđeno. Alhamdulillah, zadovoljna sam bila i ovdje. Sad sam i gore, ne hodam ni gore, ne znam da sam dvoje komšija odšla što tiče da ja hodam, jer nisam tako me Lazar dao. Dok otišla, nesta sam ono... Gore, ja sam volila da se ovdje negdje našla. Pa nije bila sudbine, gledali smo i ovdje, pa nije bila sudbine, Allah tako tio nije. Kad se kupila gore kuću, rekao, Bože, vidjela si kad sam ja došla tamo zvati na Slatku, rekao koliko mi je drago što si kupila, što ću ovdje ostati blizu nas. Toliko mi je žao što si malo dalje od nas. I odmah je to malo drugačije, znaš. Ja nije ko dođi s prozora. A Boga mi moje godine, recimo, idu, ja ne mogu sad pješke, mogla sam ja nekad pješke otići. Recimo da je to... Ja, ali eto ono sad ima i prijevoz, ali eto nekakav nam je život sad ubrzan. Evo, na primjer, koliko put krene Zed moje ovdje vješto na petka. I uvijek nađu me ovdje. Ona jedino ga slučajno što zatrefio Zed. Ali eto kažem ti tako, alhamdulillah, šta je tako. Nisam ja nikom tala kuću kupovati, ja sam kontala da ću mi ustan, šta ja znam, mada volim kuću. Ali tako je to Allah tio, mada sam a ovdje nije nigdje bilo da kupimo, na primjer, kad smo zamijetili da kupimo, Vijana je se dole prodala i tako. Zar nije bilo i suđa? Bilo je lijepo da je ovdje bilo, recimo, ovo, Vidrici na ovo. Pa bilo je hađalkasti papir, bilo je jednom su redi kazala kad nešto nije bilo vrijedno, niti. A ima dosta izadara, a nije bilo podijeljeno. Bilo je jednom, ja znam mene nazvala da je to kad Ismet kasnije, Allah rahmetine, nije bilo, ne mreš ništa gdje nije bilo suđeno, i eto tako, i eto fino, alhamdulillah, šta smo zdravi i veseli, eto sad ti vrem za haj nastavi. Ajde to ti sad šta imaš, dok ne stav pitate koje pitanje šta je. Pa ne znam, mi smo se tu ovdje družili kako ste, mi smo vas prihvatili, recimo, nama je bilo drago, mi smo nismo imali džamije, nama je bilo drago. Još Hafiz došao, pa to je nama nešto bilo veliko. Mi smo bili mlađi, nas 3 i ostali još, ja i Monira i Basima najviši. A i ostali kuna su učestvovali u svemu ovako. Ali mi smo njih prihvatili, nama bilo drago, bili smo sve ko jedna porodica, bili smo jedna uz drugu, pomagali jedna drugu šta treba, svašta nešto i baš smo bile ko familija, hajde da kažem. Ali Boga mi je to meni je bilo žao i danas mi je žao što mi je daleko, znaš, što mi je daleko. Kakav ti je život bio? Onako, je li bio težački ili? Kakav ti je život bio? Pa prosječan je život bio, koji ne znam kako da kažem. Bila je Šnajderca i svašta je Nije bio ni najbolji, nije bio ni najgori. Išila i radila i po daninu po noćnu. Znači bio je dobar dok sam mogla preživjeti 40 godina braka, punih 40 godina. Eto. I sve sam izdržala, brak ko braku, nema negdje ne ljuljaju na dlanu. Ali eto. Koji bi savjet dala današnjim mladama za brak? Dala bi im savjet, kako bi rekla, ja sam uvijek na ženskoj strani, ali ne trebaju muškarci da to koristi, recimo, ženinu do dobrota. Znači, ako je žena dobra, ako je, recimo, hajde da kažem, dobra domaćica, dobra mlada, dobra majka, ne znam ni ja, a recimo ako muž nju zlostavlja ili nešto, to ne odobravam. Ja tako kažem, ja svoj mlad kažem, nemoj trpiti ako trpiš, a inače imaju fin brak, maša, nisam nikad za 27 godina su oni u braku, a nisam nikad vidjela da su ljuti, stvarno nisam vidjela. Moj sin je malo, su djeca malo drugačija, možda su malo na mene navike. Pa sam, i dala bi im savjet, ne, moraju poštovati i žena muža i muž ženu, da se slažu i da se dogovaraju, ali nešto što ne treba i što da muž ženu ili žena muža, kad bi zlostavljala, recimo to ne dobro, nemoj to, radije se razvidite, svak sebi. Eto, ja sam, neko trpi, ja sam možda nešto pretrpila što nisam... Pa i mora se nekad nešto. Možda, ne znam, ja
ili nisam znala, pošto sam ja udala sam mlada, 16 godina. Ja, možda sam nešto pretrpila što nisam znala. Ali sam slušala, znaš. Ali ne znam, možda sad ovako kažem, vratim film. Rekao, što sam ovo, što nisam ovako, što nisam ovako. Ali Allah mi dao sabora, ja sam prosabila što je trebalo i što nije trebalo. Moj brak je bio, kakav je bio neki tako, neka sredina prosječna, eto sad kažem, moglo se živjeti. Skučili smo 2 kuće napravili, vikendicu napravili. Oni su bili gorko da ni blica stara. Ko ne nije ovdje 3 godine, ni ovdje ni noćila, pa da sam ne bi ispala da ništa, da ispritila. Eto, šta ja znam, meni, ja sam svog muža volila. I što nije, on je bio I od Allaha si nešto radio. Najvjerovatnije bio je ljubomoran, pa je imao neki tamo onih caka, ja kod mlada sam, znaju gdje sam bila jako lijepa, ajde da kažem. Što da I ne? muž je bio lijep, i on je bio elegantan je bio i tako. Ali eto, zbog ljubomore, ja mislim da je nekad nešto iskršlo tu, da nije moralo toga biti, da nije to tako, ali eto, ko ljubomora je neka... Najjača, vidiš među djecom, na primjer, to je kao... Eto, samo žene, a i muškarci, ne trebaju trpiti ono što ne treba. Što je ni zlostavljanje, ni maltretiranje, pa nije ni žena, i žena je Allahov rob, isto koji muškarac. Pa nije ni jedna žena ni mlada došla da neko se življava nad njom. A kakva si ti kao svekrva? Kako se ophodiš? Ali kako se ti ophodiš onako prema njima, imaš neka svoja načela? Što god je meni recimo falilo u mom životu, ajde od mlade pa dok je moja Samira došla. Sad sam joj rekla, što sam ja prešla, ti nećeš prijeći. Odmah da ti kažem, ako nešto nije u redu, a moj Nermin je jako fin i jako, mislim, voli se u braku, sve ja znam, ne znam, ja sam joj rekla, ako bude nešto, se to ostavlja nešto, bilo nekih problema, slobodno meni reci. I ona kaže meni ovako, nije to ništa loše. Ona kaže, neću, kaže, Nermin će se rušiti, ne smije od njega, znaš. Rekao, samo ti kaže da sam ja rekla. I nema problema, više nema dalje priče, sve je tu završeno. Znači, ja sam bila mlada, ona je bila zrela kad je došla, ja sam joj rekla, nemoj trpiti ono što ne treba, što nisi zaradila, što nije u redu. Nemoj nikad trpiti, slobodno kaži meni, razgusat smo ako nekako možemo. Ali hvala Bogu nije bila nikakvi, ali nisam je voljevala nikakva, bili smo ko kolegice, evo znao da je Hafizom. Ja, jesu volila ništa neće, Samira fina je na primjer na što među malo fina. Kad je došla mladom, ja kažem slušaj, a ja bila mlada, pa sam bila trudna sa svojim Nerminom, kažem ja, malo moja sekra je malo bila, hajde da kažem, ko škrta naš, malo je bila. Nije imala obzira na nas mlade, a ona je bila mlada. Sad, ja kažem, ne daj Bože da tebi se nešto trudna da se nešto jedi, a da Nermin mora sakriti pronijeti u sobu nipošto. Nek ovako nosi na tasni slobodna i ne daj Bože da ti nešto sad bude jelo, a ti nisi rekla, to ti je haram, rekao. I tako slobodno nek ti nosi sve šta potreba, jer ja nisam imala to zadovoljstvo, I onda, tako što ja znadim, ja sam nju... Zdravlje te fino služi sad. Ma služi me. Alhamdulillah. Ma ona služi i sada, samo ona je napravila ručak, napravila pit, radila i šla posao namaz ovdje. A inače sprema ona ručak i sve. Ja od uvijek. Ja ne spremam. Koje si godište hađince? Ja, 48. Mašala. Šta je tvoj savjet za tako dobro držanje?
Ne znam, to je samo Allahova odredba, Allahova čast koju mene Allah počastio, ja tako kažem. Nemam ja nekog recepta. To je samo Allah mene počastio mojim zdravljem, možda od rođenja. Ja nemam nikakve bolesti, nemam ništa. Jedino što mi se to sam slučajno otkrila u žut, nije me bolilo, nije me ništa. To sam slučajno otkrila da mi imam puntaže žuč, kamenca. Tako, meni prvi puta je u bolnicu i operacija i lijekovi, nema šećera, nema smrće, ni abdomen dobar, nemam kostobolje, nemam, alhamdulillah. Imaš li neku sad želju, neispunjenu, nešto da čezne za nečim? Ne, ja za sebe da mi samo Allah dadne s dinom i imanom da pristalim, volila bi da znam na čemu mi djeca ostaju. A eto, ajde. Hoćeš ti Medine šta reći da ne bude da smo te ispustili ko jedan moja roca sjedla pa ništa nije progovorila. Ajde, to Medine imaš šta reći. Kad se on oženio. Kad se ja oženio. Pa eto, mama je opeksala žuć. Ja sam prije toga imao veliku brigu. Što se tiče godina, što se tiče srca, hoće li to izdržati. Ali eto, hvala Allahu, sve je bilo ok, operacija je kratko trajala, oporavlja se dobro, ne boli je ništa, što je najvažnije, što je meni i drago. Šta ti imaš reći za svoju majku? Pa ja mogu reći da je moja mama prije svega muslimanka, poštena, brižna, daje ljubav. Dovoljno je. Sve si Ja da te Allah nagradi, da Allah nagradi. Baš smo došli, to je tako ispalo, kontala sam ja da idem sama da kažem, ili da me sve pa kaže Zed, hajde pa ćemo rekao nekad s Munirom smo sjedla, nekad rekao kad i Remza dođe ili kad odem ovo, pa kaže Zed, pa nekad i ne pa rekao nikad nije išla, hajde, rekao nije nikad ni otišla onda. Ja sam kondola, Boga mi da će doći. Pa eto, mi kako smo planirali, kažem ti, mi kako smo pred toj sinuć bilo juče, ja sam te htjela i u bolnicu, ali eto tako, eto posalamim Samiru, nek halali, volila sam je malo vidjeti, ali eto nije bilo, sestra i nisam baš, ja gor za stepanica, pa inšala bit će na fakir. Hvala vam što ste progovorili malo. Assalamu alaikum i dobrodošli u moju kuhinju. Danas smo, kako smo rekli, u Crnoj Gori, u komšiluku, u zemlji brda i Mediterana. Ono što razlikuje Bosnu i Crnu Goru, a dosta su slične, jeste to da je crnogorska kuhinja mediteranska i balkanska, a naša bosansko-hercegovačka je više orijentalno-balkanska kuhinja. A ja danas pravim jelo koje se pravi u Crnoj Gori, tamo na sjeveru, taj planinski dio, jako je kalorično. Pravi se na Balkanu, ali karakteristično je za Crnu Goru, za njihovo kukuruzno brašno, a to je kačamak. Kačamak je zapravo pura koja se pravi na poseban i drugačiji način. Ja iskreno nikad nisam pravila na ovaj način puru, odnosno kačamak. Kača znači miješati, što znači da se miješa i da se ovako dugo pravi ova pura. Tako zvaćemo je kačamak. Treba mi 1 litar vode. Ulit ću u šerpu i dodat ću 2 kašikice soli, onako standardno kako inače pravite puru. Po onom baš starom tradicionalnom receptu koristi se bijelo kukuruzno brašno. Ja imam ovdje kukuruzno brašno koje je blijedo žuto.
Tako da vidjet ćete kako će se praviti korak po korak ovaj kačamak. A ja ću sad da kameru donesem ovdje kad zavri voda, pa ćemo zajedno praviti korak po korak, pa inšala nadamo se da će uspjeti, da će ličiti na nešto, jer gledala sam mnoge povratne informacije na YouTube po komentarima ljudi koji su pravili kačamak da im često ne uspije, da im zagori i da nije to kao u restoranima. Danas kačamak, ovo tradicionalno jelo u restoranu, je jako skupo. Čini se jednostavno za napraviti. Međutim, hajmo zajedno da probamo, da podijelim s vama ovaj recept, da oživimo starinu, pa vidjet ćemo kako će ispasti. Ono što mi je potrebno za kačamak jeste litar vode, stavila sam 2 kašike soli, 260 grama kukuruznog brašna, ako imate bijelog to bi bilo najbolje, jedna ova drvena kašika, jer će nam trebati ova drška kad budemo pravili rupe vulkana, i kajmak. Ako imate pravi domaći, ubacite, ja imam i domaću pavlaku. Ako nemate, može kombinacija masla, 70% masla, 30% kajmaka, eventualno ovih sireva, sad što imamo vaj krema, naravno da to može zamijeniti. Potrebna je znači samo masnoća. Ja čekam evo da mi voda zakuha, da upalim svjetlo. Eto, ured je počela. Krenula je. Kad pravo zakuha po površini, kad se pojave mjehurići, a počelo, ja ću da smanjim temperaturu na 1/6. I sad mi je potrebno umijeće, bismillahirrahmanirrahim. Prvo ću ovako kašikom po površini da dodam kukuruzno brašno. Međutim, bitno je da brašno ostane po površini. Znači ništa ne miješate, kačamak se ne miješa dok ne bude na kraju gotov poslije sat vremena, nego ovako po površini sipate brašno i pravite tu barijeru da ne uđe ništa u vodu. Znači bitno je da se voda ne miješa sa brašnom. Ovako. Ja ću smanjiti još malo temperaturu. Ovako. Ovo što kad izađe to je normalno. Samo je bitno da pri vrhu ovako ostavi se to. U sredini ovako se napravi malo uzvišenje, to izgleda kao vulkančić. Sad je to kao da ima poklopac. Evo ovdje vrije da poklopim. Ono što ću sad uraditi malo ovako, da napravim rupu ovdje, ovako polako, ovako ću vrtiti, izvadim, ovako, tu je gdje je potrebno da mi voda izlazi. I ovdje ću još jedno. To je dovoljno. Povećat ću temperaturu na 6 od 9 i pustiti ovako sat, pola sata do sat vremena da se kuha. Da ovdje napravim ovaj poklopac.
Tu. Evo ovako. Znači, ostavit ću ovdje da mi para izlazi na šestici i ovako će mi sat vremena, pola sata do sat vremena da se kuha. Pa se vidimo za izvjesno vrijeme. Ko Bog da. Evo nakon pola sata provjeravamo stanje. Sad ćemo da ovaj dio, treba će mi ovako dvije krpe. Ovako. Ovaj dio tečnosti malo što je ostao odlijem, ali pošto mi je dosta upilo kod mene neće biti potrebi, nego ću samo sada uzmem mikser, gdje mi je, evo ga, i da mikserom, ne znam vidi li se sad tu, ovako, da naštimam samo kameru, tako, da mikserom umutim. Vi možete drvenom kaškom, ali mikser će vam uštediti snagu i vrijeme. Ja ću dati još samo malo mlijeka i nastaviti opet miješati. Da li ima grudvica još samo malo. Tu je ta željena gustina. Sad ću vam pokazati na kašiki koja je to gustina. Eto, to je ova gustina. Prelazimo na sljedeću stvar. To je da dodamo maslo, masnoću. Ja evo imam ovu biljno maslo i njega ću da dodam. Sviđa mi se na žuta boja. Dodat ću kašiku biljnog ovog masla, smanjit ću temperaturu na šesticu. Kakvog sira ima? Imala sam mladog sira. Mada po pravilu ljepše je dodavati ovaj stariji sir. Ali evo ja ću dodati mladi. Evo ga, tu je. Malo maslaca. Tako. Kašiku kajmaka. Evo ovaj krema isto što je ostalo. Tako. I mladog sira ovog ću da dodam. Ovako malo nasitnije da mi se to što brže. Ovako. I kašiku domaće pavlake. Ovo je baš visokokalorična hrana, ali tako ide. Jel tako, Crnogorci? Ovo je potrebno ovako na ovoj niskoj temperaturi da mi se sve otopi. A vi ako nemate ovi sastojak možete zdenku otopiti. Ako imate zdenku. I pavlako je maslac. Uglavnom može se lako snaći. Ja ću još malo dodati ovako ovog sira što ima. Bitno je svaki put ovako kašiku malo namastiti i onda uzimati kačamak i redat ovako, da malo približim. I prvo počinjemo sa oboda, s krajeva tave, pa onda prema sredini.
Kao da cvjetić pravite. Mislim, nije stvarno ništa komplikovano, samo je potrebno vremena. I ja ću naravno morati još dodatno posoliti puru, kačamak. Ne znam koliko vas prati iz Crne Gore, ako ima vas, javite se i nemojte zamjeriti šta. I ovako je potrebno još 1, 2, 3 minute krčkati i naš kačamak je uspješno završen. Hvala Bogu. Mi bi sad Bosanci ovdje malo suhog sira dodali, šta bi mi tu sve dodavali, ali nećemo se miješati Crnogorcima u njihovo jelo i njihovu tradiciju. Uglavnom, ja sam stvarno zadovoljna kako je ispalo. Ovako će se krčkati još 2-3 minute i to bi bilo to što se tiče kačamaka. Hvala vam na gledanju još jednom i još jednom nemojte zamjeriti, pogotovo vi iz Crne Gore, ako sam negdje u koracima pogriješila, a mi se gledamo u narednoj zemlji i naravno pišite mi da li ste vi ikad pravili na ovaj način puru, da prilagodim izraz nama, našem podnevlju ovdje, pa jer sam se ja prvi put susrela sa ovakvom vrstom pure, odnosno kačamaka. I mislim da bi se mnogima svidjelo, ali eto vi pišite da li se vama sviđa ovakav način pravljenja. Hvala vam na gledanju još jednom, Allah emanet i sutra se gledamo u drugoj zemlji. Lijep dan i danas, mogu vam reći, sunce ugrijalo. Evo nešto smo iskombinovali, ove crnogorske noćnije. Mislim, otprilike, malte ne meni dijele male se nijanse od crnogorske, turske, bosanske, srpske. Ja ne znam sad, neće se uvrijeti, ali jednostavno vrlo male su nijanse. Otprilike, koncept je ovaj isti, tako da ja prsu koju imam sam iskoristio za Tursku i za Crnu Goru i za Bosnu i Hercegovinu. Pa dobro, podnevlje je tako. Ja. I evo i ove hlače mogu i za Tursku i za Bosnu, nekako neće biti. Sad imaju male neke dodatni elementi koji baš reknu, ovo je srpsko, ovo je bosansko, ali to je to ipak. Male nijanse između nas, skoro nikakve i svi vjerujemo u jednog Boga, a opet toliko se izdešavalo. Zatražiš mikrofon. Kako su Crnogorci aškovali? Kako su Crnogorci aškovali? Preko maramice. Ja šta? Nešto bi ja bilo da sam ovako... Ja sam bio, hvala Bogu, u Crnoj Gori više puta, možda 20 puta sam bio. Obišao sam dosta Crne Gore, od dole morskog, ovog primorskog. Ne znam, nađi. Šta dole imamo? Kotor, Herceg Novi, Bar, Budvu, Ulcinj, šta još dole ima? Sutomore. Ne znam, otprilike sve sam to uopšte, sve svako to mjesto. U Bar smo više puta bili, u Starom gradu i dole i onda ovamo ovaj dio gdje je nisko, Gusinje, Pljevlje, jel to, čeka Pljevlje, ima to je sad blizu Srbije, Crna Gora, taj dio, Bar, Berane, ne Bar, Berane, Gusinje, Pljevlja, kako se gdje smo bili, Bijelo polje. Eto i taj dio smo tamo obišli s babom kad smo predavanja držali. I Podgorcu sam bio isto tako i mogu vam reći, jako lijepo u Podgorici. Mislim, to sam govorio prije što sam se oženio, ne znam, smijem sad reći da su u Podgorici. Ne smijem, jel? Pa ne, prije što sam se oženio. Stvarno onako, općenito gledajući. I šta sam još htio reći? Pa prije što sam se oženio, šta me gledati? I eto, ne smiješ ništa pričati. Šta za frkan?
Kako se čini Crna Gora. Evo sad ovo posljednje naše zajedničko putovanje kad smo bili u Gusinju, kad smo išli gore na oko skakavice, jel, na one Prokletje. Jako lijepi prizori, ono je ko Švicarska, mislim što ko Švicarska, zašto Švicarsku obično uzmamo kao pojam za nešto prelijepo, uređeno. Ja sam govorila... Ono jezero, Hridsko jezero na vrh gore, na planini, ono baš, pa ono oko skakavice, ono, jel sam to rekao, ono dole, ono, u Photoshop, ono, trebate dođe se uvjerite da nije Photoshop, da nije filter, da je ono stvarno onakve boje se. Ništa, ja sam govorila da je to meni baš lijepa zemlja zato što ima miks i Mediterana, morskog dijela i planina. Sakrila se iza vrata. Dobro. Šta reći, Džin? Jako lijepa zemlja, miks Mediterana i planina. Dosta slični nama. Evo sad kad smo jelo tražili, nama je dosta teško bilo naći neko jelo, baš crnogorsko da nema, da se u Bosni ne sprema, da je nepoznato i to jer otprilike tražimo nešto, jel, malo nepoznato. I baš je teško naći, sve su nam slična, identična, maltene jela, što kažeš, nijansa koji u odjeći, tako i u hrani. Eto, ja sam baš s mamom pričala koja si ti pravila kad čakamak je čula, kaže mama, ali tu Crna Gora. Eto vidiš, znači ona to poznaje, pa dobro, ona je jugoslovensko dijete. Pa eto, mislim da se pravi i kod nas, to je pura, ali eto, karakteristična otprilike za Crnu Goru i što se pita pravi u Crnoj Gori, ali dosta je karakteristična za Bosnu. A vaše se razvija. Jesi napravila to, jesi? Jesi. Je bilo teško? Pa dobro, malo se duže pravi, drugačije. Ja nikad nisam vidjela taj način pripreme, ali u biti drugačije. Sad kakav će biti kada ohladi, vidjet ćemo, ali... Kačamak, beg, da probamo. Kačkamak. Dobro mi stoji ovo, mogu bi u čaršiju izaći. Sreća, ne moram danas nešto plaho u javnosti. Evo nas danas, Crnogorka, pored ove pure koju je napravila, danas je napravila 7 jemika. Pa eto, nešto se krenulo, te ovo, te ono i napravi se 7. Evo tu je topa. Ovo je ona mehka piletina u sosu. Ovo je makarone što sam njima pravila. Evo, vrilica je ovdje. Evo je. Samo još potparila smo, nemaš malo poljeva. Imam tamo krompir, sam stavila. Salata je tu. Da moram provjeriti krompir, je li mi gotov. A tu je onaj malo burek. Danjeva Fatima. Eto. I sad ću krompir da izvadim. Jest. Evo sad ću izvaditi. Pa eto je, sad sam pokazivala. Pa umak ovdje. A to je to, evo, ja sam pohovana. A ne, nije. I evo, nisam puno krompirića, to čisto radi. Oni ledo je najbolji. Eto, to je to. Nas u Janjićima, ovo je stari džamat Janjić, jel da je postar džamat, da li su ti, znaš što znači staro džamat, koje su godište? 72. Ti su mlađi, znači od mene, pamtiš li kad je bilo otvorenje, 85. Pa pamtim i staru džamiju. I staru džamiju pamtiš, ja. Ovo je sad, da ću pokažem kako je fino urađeno, prošireno,
Janiće su nekad se vama i Gorica dolazila, jel da je vama Gorica? A nije imala Gorca svoj džemat, nije Gorca. Zar nisu oni dolazili ovdje na džumu kod vas? A nisu Ne imali znaš ti svoj to džemat, Putović svoj, ne znam. Ja mislim da su nekad iz Gorice ovdje na džumu dolazili. A to stari ljudi znaju. Ti su mlađi, 72. Ja bar tako ču, znaš, Ne znam, razumiješ? ja ne znam. Ovdje je bila jedna žena što je znala ovako dobro kazati, prognozirati. Kako se je zvali, ne znaš ni to nisi zapamtio. Pa to ne znam o tome A i ništa. to ne znaš ništa, ti si morat ćemo nekog starijeg čekat da nam Najbolje kaže. Koje nekog si ti starijeg. prezime, koje si prezime? Sarajlić. Sarajlić, a vi se Najbolje poznate ovi Sarajlić, stariji, oni to bolje znaju i... Ja. 72. 82. Pamtiš malo o travi prije rata? Pa pamtim nešto radi. Jel da je ono neuslovno malo svijeta bilo, jel nije bilo mlađeg svijeta, ovo sad gledaš grijanje, sve udobnosti. Sve udobnosti sad Sve. imaju, ljepota. A eto ima mašala, fino. A ima i džemata, jel da? Ima mašala. Sad trebaš tražiti džamiju gdje nema gužve, jel da? Dole po čaršiji svugdje gužva, ne mereš ući. A ovdje je tamam, jel da? Pa dobro, čaršija prednjači u odnosu na sela, to normalno. Ja. Mora li se postiti kako osjećaš ti Ramazan? Hvala Allahu, mora šta radi. Ne pušiš, Ništa. Kahva, ništa ti ne smeta, jel? Ništa. Oženjen si, imaš porodicu, Mašala. jel da, sve maš? Sve mašala. Ne žališ se sad u ovom vremenu krize, Ne da žalim, imaš problema sa djecom, sa ženom, jel? Ništa, Boga. Sve dobro. Sve potamo. Ne smijem ti pitati, jesi ti starišina u kući? I šta sam? Pa ozbiljno. bez beli. Daj više. To je jako reći da jesi starišina. Boga mi jesam. Bogom se zaklijete. A Boga mi jesam, Da normalno. si ti, alhamdulillah. Boga mi jesam. Nema takvih muškarća na puno, ti si znači pravi. Klanja se u kući, klanja. Klanja, hvala Allah, svi klanjamo. Ja. Eto, me tebe upati smo ovi neti došetni. Ovi drugi se stide. Nabraši odmah. Nabraši ga. Valjda i kava čeka. Kaže neki kad ovako govori kako je prije bilo, obično reknu kaže bilo je bolje, ne znam ja da je bilo bolje. Prije ja znam dok je se išlo s baterijom, sa fenjerom, dok nije bilo ni struje, baš tako, ni rasvjete, ni ničega. I bilo posebno neuslovno. Nisi znao ni kad je iftar, čekaš dići sezam, čuti ili kandilja upaliti, a sad sa ovakvom tehnologijom i ovoliko svijeta. Jel da je sad bolje? Šta ti kažeš? Naravno da je bolje, kako da nije. 10 puta bolje. Ja šta je? Ima i onoga što ne valja, ali ima i ovoga, alhamdulillah, što valja. Vidiš ti ovdje parkinga, vidiš ti rasvjete, sve to. To grijanje u džami, jel tako? Sve. Hoće dobrog imate fino uči, jel da uči? Dobar efendija, mašala, dobar. I šarića, Dobar, uči čisto, kratko, jasno, pravo, jel da? Meni se svidjelo. Dobar, ne žuri, taman onako kako treba. Srednja opcija ne mere bolji, eto, taman u sredini. Evo ti jedna knjiga, nek imaš, ako ti zatreba neka bolest, se pojavi problem, sam pronađeš ime i učiš to ime i ponavljaš da ti, recimo, se stanje popravi, se razumiju? Eto, da Allah u Kabuli, pa ako mi usputi dijelimo i ko hoće da progovori za naš YouTube kanal. Eto, ajde, Allah manet.